Znarktelikeshite, na telekanale efiri informacion vakt abun studie Khurite Botrac, Ciberten abun efira. Prezidenten berdavakt dat de strukturate kushite pensia siftun kenen farstat tkhai. Respublika razmet de farstatel zertsat khisa de serdar preskonferencien. Я гражданин Республики Южная Осетия. Поступаю на службу в Министерство Республики Южная Осетия по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Husar resmi kursantta axir keneme atsevdiste ve Rusya gölder axir gerendettem. Vodunen abu vet ard boxert. Prezident Bibilte Anatoliy Serglavdayvog der Sidembert, Zertsed Ermester i Forstel, Barat Kokanek organte kuşite pensiya siftun kenenel. Prezident Bibilte Anatoliy Imbirdaoq tabarat qaqqana gurgante kushete pensiya siftun kanene farste fadel. Imbirde khayadroistoy barat qaqqana gurgante kuxtoriyak kanjeta ama safinan son управление kuxtoriyak kanjeta. У нас есть большая проблема в республике, касающаяся обеспечения пенсий наших сотрудников, в частности, сотрудников МЧС, таможенного комитета, управления исполнения наказаний, Генеральной прокуратуры. Определенные проблемы у нас есть и с сотрудниками Министерства внутренних дел, в части касающиеся тех лиц, которые не являются гражданами Российской Федерации. В принципе, это касается и Министерства обороны, опять-таки в части касающихся лиц, которые не являются гражданами Российской Федерации. Подсахад сарглавак тхон структурат kuxtoriyak kanjetan razvalgao bakhskut tot samay abaroy safadatта ama wavaray rakhizene fadel bakusoy asaqottagl. Отдельно каждое министерство и каждое ведомство, они сможет решить свои проблемы. Нужен комплексный подход для того, чтобы решить эту проблему. И мы с вами сегодня как раз поговорим о тех шагах, которые нам необходимо сделать, чтобы наши граждане могли уходить на пенсию и получать, соответственно, достойную пенсию, а не то, что их ждет по своему управлению из тех структур, которые я обозначил. Bibilte Anatoliy Bansankot da samay sakhor kanoy wa Rusiya Federatsiya faltarsinat ama kat qawa wad zagonat erkanoy embelunogma. Husari restonama wa Rusiya Federatsiya xsan arkhay bazert. Mitqut takt ministra de kushete efsatton pensiya siftun kan fadel. Tedet roza kostazarina kusrat Tamirlan informasyon ra vaqt abun. Ixsana Dunarxayag, filologun zunette kandidat İrunev Zagal, bire kostete aftar, parlamente fetsagersite deputat Bitarte Zoya, nisan kene ya evday fonzazi jubiley, Raygard Tsipperem Yule min farasada Tsippordeke gemaze Leningore rayone Gaubana qave. Çisilay bazat Sidzerey, yefet femart fronta. Kad Bitarte Zoya skolaya İrunev Zag nakhir kutta, و من اما یبینون تا وافرم گسک باقت تبلیس سرن و ترومه انا کسکیه زویا الکساندر چسک آخر مباسط خوصار هیرستون پیداگوگون انستیتوت ما امیکاست فسیس سر دیپلومی ما. بیتارت زویا باقا قطع دکتر دیسیرتاسی امستیس زونا دیرتاسن انستیتوت کوسک. بیتارت زویا یه یوبیلیلن بله پادساخادون اونیورسیتیتا. آبون وردن باسط پرزیدنت بیبلت آناتولی اما بیتارت زویا رارفکوتا یه یوبیلی ستنم. Io vorrei beszélgetni a különböző szószövet. Bírás, de közte, nem is, no daj na zervetelőszke. Na telekanal settekene bitarte Zoyayel ermek kese efirevzen evvaks restecem. Xisod serdar benat kuske pukhate eriken vet fetsak preskonferensi u irazır tatsık aksefte arastseve Respublike Sosyalun Ekonomikon rerestaqot txey. Jurnalistisim diskutta ender emender fedizdexentem xawek farstetem.
Хицаады сайрда ройдытты ахам информация. Зага хицаады вангтас нысан кананы процессу фавангус. Сеппетер ревналтуй саразы лавак хаста ахаст каныма. Пухатаерик фи кусын кутта зага сахицатта канынс ахсан хицаадун гамис рабатма. Дуамин истасам дуамин ану дасам асты республика арас сар савзан вифадыл. Проекту сатта амирастыл баныматта сагат Кавказы qottaqtı fadıl ministratlar. Sayraq der taviyu ama adartargun kar savzan salsalu nısani ve jabekti arastat. Есть кое-какие изменения с нашей стороны. Вы знаете, что в программе 15-17 году предусматривалось строительство жилых корпуса по улице Гавроева. Ну, по предложению президента нашей республики Анатолия Ильича, эти дома мы будем строить на месте 131-го профтехучилища, то есть где-то в районе Царза. В перспективе, если эти дома будут построены, там будет предусмотрено еще строительство детского сада. Kurd obyekt arastatta khas terset fidemeder. Это мемориальный комплекс, который из года в год переносит. Это родильный дом, который в этом году не будет замещен, тоже переносим на 18. Puxatayri kudbanasan kotta umagaska ve Rossiya ve Zabekonomik unovarmanakaska ve ter nefaqat terist na respublikan se finanso farastaxi sangun savns udun ama se 4 milyar sumra xisanersidist udun ta xarzgun savzist iyul приоритетун дар проекта реализации канена фадл. Это строительство двух еще садиков, это на Привокзальной вот здесь, и на улице Суворова. Продолжится строительство жилых комплексов. Предусматривается строительство двух 36-квартирных домов. Естественно, строительство дорог, благоустройство города. Предусматривается провести водовод в Анарциево. Строительство полигона по переработке мусора. Нам надо идти работать над тем, чтобы наше телевидение наконец-то по республике показывало хорошо, то есть процесс идет над тем, чтобы перейти к цифровому телевидению, но одновременно параллельно будет работать аналоговое телевидение. Ну и одна статья – это софинансирование развития реального сектора. Предусматривается также благоустроить улицы, несколько улиц поселка Ленингор и Квайса. Пресс-конференции ма арзыштой ножидари проблемой фадл. Аппат республика қалунты амберт кананын лакбарак канантыл. В системе электроснабжения, то есть реконструкция линий электропередач, мы перед интервалом имеем долг огромный. Сейчас президент перед нами поставил вопрос, чтобы увеличить собираемость. За электроэнергию, за газ надо платить. Мы, правительство, в свое время для сельских жителей сделали преференции, то есть уменьшили им до 2 рублей за киловатт-час. И все равно собираемость очень низкая. Журналиста цемедискоттой на республика территорию часов гидростанция тарастат кутсаве усефорстма. Пухатирик банасан кутазака хицоват кусы фасаварцун хохраазан фадл. Республика район тагазасифсун канан фадл проекттар нарида ганун сатта. Ама ива пункт фадл президент Бибелт Анатолий ама компания директор Алексей Миллеров балдрастажи валам хосе арзурун фаста. Асфадыз дахана квест райдайзан. Газ махамау 4,27. Алтыневе на жажды карта сейчас. 5,47. Вот первое условие. Любая фирма, организация, они все работают на прибыль. Во-вторых, никто не хочет деньги вкладывать так, чтобы был в убытке. Тут Газпром предлагает поэтапно повысить газ до уровня северной Осетии. Вот так проект, а там еще ряд проектов. Ну, после встречи Анатолия Ильича с Миллером, мы можем сказать о решении. Хицаады сардарма арзырта салсалунга базы проблематы фадылдар. Валдайдарта пенсион фонда тахайм. Вы знаете, что пенсионный фонд складывается из пенсионных страховых отчислений. Нам с вами, бюджетники,
с бюджетников. Мы платим зарплаты 1% плюс 10% Министерства финансов. Но этот фонд, это только фонд, который создается бюджетными организациями и теми организациями, которые сегодня работают на территории Республики Южная Осетия и предприятия. Вот передо мной бумаги, где приведены суммы долгов перед пенсионным фондом. Если мы эти деньги не будем возмещать, мы окажемся в очень трудном положении. Սացավոն դեմա դարտագանգա փոխատերիկ բանսան կուտա սագա խորսվան տամը պրոյեկտայից բիրասվալունջն բինուն տանախոսկանն ամա սվալու ռեգորդե ֆադել պասորբիտե ֆաֆլդականն տխայդար Չերկոտերեգին ակուզատը ձեյրաս սակուզեյ տազը մատգասի տարսեն ինվորմացիոն ռաղտ աբուն Ինվորմացի MMԽ կոմիտետը սարդար է նսան գունդերցդ Qotay Թմարիա, Oyta xeyuk azal yekuh bafısta, Prezident Bibelt Anatoli. Asıl kazmegezke, Komitete Serdara xasta xastkenegey, Seribar Gundersed Xaribat Mayya. Respublika etse arestadun obyekteyis, Udune iulaxşak der tesayi mexave, Guftay Koysam Efendak, Nırtek yekusse Fendaca iuxay arestadıl, Arestad adart tervezen innazder. گفته که آیسام فنداج آرستاد نیر لود سونگ آخم تفت بونت در بطخ تایدر کست سو آواریون بناته کست تبا برکوت تا خیطا ده سردار پوخات ایریک فنداگا ارتندس کیلومتر اکسپلودانسی ملور در چلزن آتساز کرون کوسد فونز بریگاده دسم میول ماسم اربایی و زن نوج در سپار بریگاده کوشت تسیب بدترست بنت دون سرجته سیراج در گدار گومی آتا آرستادن رخونه نیز یول وازق جندر آرستاد تایسایو بی بانوسان کت تا خیطا ده سردار در Ja projektní řešení teda stateng civilizace از وی غلنات تم من اشلا برتته افته آرستر شوی هوی فلا چون projekتی رو شفته فتو ما شفتو ناول دیس کنه نویس کست و فتجاب در آرست کدش دی تکاک تا یا غدن سیستوی من فنداگشان نکجه خرازم دیاد میا سیستوی من یا پروژه چمدیسو. پروژه organizacji w Zadzie Qawai durta ratulne tas kamut utsbenat atsbunte baytın teste efsanxız yumi agasiska yagoraqstu ertamin kubamidere axam salmagun xista na respublika fatsaxat verdersedeste duamin xsabda samazı praktika kodovdisi aftamayu tınxurs fanda qaqqan tulga durtay famin qusu xidarastadlar Bytumy kusteta bokandzistem. Menedze acim norek benette cesty neuceran dergenen nicu dis oceran pomachide bogota verder cały. Ej to chemena fundamenta rozem. Na hoce chide te prolute kuseverem ved ste bojdojdzistem fesleme fendoge erdzun te material te ja bojdojdzistem fesleme atsipokenem. Me bifeste دوامینست سماز رایدادن فنداج اندر خای آرستاد در کست رایدادجست گورد گوایسایه کت فنداج آرستاد اینوستیسیون پروگرام خاص نیلسد و ترخیصات بدتر سارازن سمه آرست در سوا انقلی گفته قیمول تامای فنداگل تا اورد سوا آسفالت دکاکزار تیرقوتریگین میدویترینات اینفرماتون راخت آبون ورسی ولودکو آورته آکادمیته آخر کننس خوصار ایرستونک ستودینته نوجدرتا ارتک کورسانته آخر کنزسته ورسی آسه آکادمیتن با خونت خی و دو راسدسته آلخوزن فلوارنته کورسانته آبون با خورتوی آرد Я, гражданин Республики Южная Осетия, поступаю на службу в Министерство Республики Южная Осетия по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Присягаю на верность Республики Южная Осетия и ее народу. Abonart baxort ertə kursantı kəsətənəri dəgənəsistə və Rusiya Federasiya və vəd kunovartı duə akademi studentəm. Kumarita talan itək xorzbərəkkənən timəsis həm bəstəgun qaqqənnadı akademi kursant. Qəbistə sərmət həmədə qostatsəməstə axır mərvəstərsədəstə və Rusiya Federasiya və vəd kunovartı ministradı zəngsi vərstə nəxmə slujbə patsaxadun akademimə. Asırtə kurs
kursant favorantarat toj sajrak disciplinatam, matematika och röstsaga fizika. Sarmagund kustar dzdachtzed, nesan mazdacht benattam, ochorma ervizchiced, ودون فیزیکون ست زینادمم. ریسپوبلیکای وقت کنوارت مینیستر تاتالان بانسان کوتا زرگا نفساییس. کورسانتا کی نفهمن کنزست مینیستر د کوختاریو اگاده وانک اما آخر سخی کی رافدیست ایتک خورس. Это уже обязывает вас поменять очень многое в своей жизни, поменять отношения. Вы уже взрослые люди, которые на днях станут курсантами высших учебных заведений Российской Федерации, самих элитных учебных заведений Российской Федерации, которые нам готовят специалистов, которые будут в дальнейшем проходить службу в структуре МЧС Южной Осетии. На данный момент у нас учатся 14 человек в данных учебных заведениях, 2 выпускников уже вернулись сюда, для них места подготовлены. Таталан бانسان کوتا زرگا و وقت کنوارت مینیستراتر آل وارسون خسکنزن کورسانتن. ایولستر در پرابلم سنود مینیسترادای و رسی ول در آخر گنندت چی آخر کنه و سه کورسانتن стипендий کی نفستوی ارتاز درغم. نر پرزیدنت خسای آس پرابلم از کتسا کندرسد бонусан کوتا مینیستر. С 1 сентября, со дня поступления на учебу, все курсанты, направленные на учебу в Академии Москвы, Российской Федерации, МЧС Российской Федерации будут получать денежное удовольствие, стипендию ежемесячно. И никаких уже вопросов по данному делу уже не будет. Так что от вас остается только примерное поведение, от вас остается учеба на высшем уровне, которая там предоставляется, и мы свидетели этому. И от вас остается, чтобы вы всегда гордо носили звание сотрудника МЧС Республики Южная Осетия. Таталан нخستم گسگا کورسانت تا آخر ما ارвس دو آکادمی مرسدسته و امسن آرسترسد اپت و ورتدر کد آخر کننن آفتاس بردای آرخاینندر. تدیت روزایی گات الکساندر اینفارماسون را وقت آبون. سرده اربالاو دیمتا دون پروبلیم فزنه خیلسوه قوت سرجتن. والدایتن در تخسنس دون خر دونل. پروبلیمی خوسکت برای کتا نوازخستک اوتات آلونا. Schienwal rajoner Hilsoi qawsarjeta problemata ayafans kudnosen donime afta don khara donime dar qawsarjeta bonsan kutoy birast dar khay qast kutoy al khozon instansitam falawat darsa problemata skutsa kun nirsedeste qatta goymidagis ama arkhas don sawa way sawad mini saysati qara qawt editorial ama qoma khassa kana Hilsoi qawma falyaner sati qara qawsarjeta al khozon qadan ama afsam migenan tay kayrikh kanent wayta khay don khara don nal khatsa kana Hilsoma qaband Ruslan arin dairaysta dastgik darazach bakostaya nekaltaz altami talata falayn also tavdbunte khuskanens Wij nozen doen, of zo binnen nog een paar goed doen, nee. Met het paar goed ook elke kwijt, kan de rozen doen. Dat wij doen. Nozen doen. Ooit op zijn kan je polovina, maar gaat ze kan niet zo bolen mee. Maar kan je polovina, maar gaat ze kennen. Op zijn. Oh. Maar hier met mijn oren dat is nemen om dat doen, nee, faktisch. Het probleem is jullie nemen naar gisteren kan nee, hier zo gaan lijken. Meer kwest mooi zoet. Meer vast rozil bosil kan ze kan het mocht hier testen borsten soft nee. Ook tot doen nee, zo die koren nee. Meer niet kennen, maar na kozen samen maar nog wat kunnen doen. Je probleem is, laat je dat kwest maar nee. Maar samen doen controle kan. پاسخ آدون اونی دارم کستاد میلیارد سعی کوشت ارول پندر بابرک کنن سیرک کانالو وار سرجت سمیگن انتای ارخ کنن دون و دون سکالنس فلتا دکاک بون آرخ فستما اربای یا فنسخ کدایم پاسخ آدون اونی دارم کستاد میلیارد سعی سیرک انجینیر بیکویت جمال بان سانکوتا خیل سوی قوی سرجت سمسال در خاطر که ارباقاست کوتوی سمیسن سه پرابلم آیوارس کن نقطاج با خوز کنوی کباب نیور مو خلاص کتو کنن خیل سوی قطوک نخیل شد شلون با ساسی قاره شه تروماتنه شلون با کنو یاد من وش پرابلم ما خد جنیس تنگ یعنی وقتی فیت tot فیش تو وقتی شه پر سکوتان جستی فکوده سر که تو ترومای نکدیر روختم یا با برکه استفاده نروکسو ما تروکسو دبو مکان نشوا خیل شما دونه فلاقو ماشا و ما فورن جابخشی خیل شما دون وشوف ده السيستم ما في دوشه نا توصل للفشي ما قطر الفشي ما قدر الفشي
Սատի qaraqaun administrasiyi սերխլակ դղոստը Նիկոլայ Բանասանկոտ տաղավ սարժտայակայի ռխկաննց ամիասացա խարոդատտամ կայավազնց։ Սամայսը բայտը տոյ ուй դուն խարկանոյ։ Ֆալա դղոստը Նիկոլայ դար ռոստլ նմայը։ Սամայսն ռախի սանկանոյ իուշտատ ամակոստ մարայսոյ ախա մոդայ մոջը կացի յակուզ դարզան սամայ դուն խարադուն անա қոջը մոսա օֆայնարդամ։ Ամավատ խիլցու այ սարժտանդար դուն խարադունիմա պրոբլեմը նալուզան։ Olkej derfende yavuçostok restagel ndu xarakenome tellag royso. Ama olçi der tırnı semeder itag don filder bofta ya uçostokal ama ما هويت خي يوصل درونه يس كسر الرخ كان بايدان سمي آواز بايدان سا وچاستوكتم مزه كارون من أخذت كان بايدا ورتا خیل شو ما زورم زاگه من هم قوم چیه سخت تا هویدام بازونم آبونه وی سخت تا سوم تا این من این آدماگر باز زنی ما ومن در وچاستوکی وی در دختر کنه ما هم پروبلم از وزنیس مزیس سالم مداری تگ منا یو اشتات نیدنی سانن راهی سن کند من آبون فت تامی سال در رانه نه من سخت تویسه بايقوم سكوتام أصدي دون زبخ سويرن فلا مجانا نسمع خد سوا فلا ما خد سوا ما تربط سوا دستنا ما جاي ما تأثير كان دسته ما چین زوابن چیده تاوی تا پاستایان نوزینی هم ما رگولی رو باد کنزی نیست من ها مخم در روی از قومت سوا سمخم تاوی از رازده راست سیراب کانال دون خردون فاک کود تا کانت خیلسو امساتی قارقاو سرجتن نه فلا ما دیسی و گرگولا امن درتن نردر فاک کنید فلساتی قار اما خیلسو قوت سرجت قوه کرازی و ور بافساون کنو تا قام قوون ادمینیستراسی مازل تا ایسا یای وارس کننن اوتات آلونا خریبات آرنولد اینفرماسون را وقت آبون Asas estay fonzaz sexest xusar irestuna radyoy srestel و دین رمز کستوی بیرزن گندادم. آس زلون اینفرماسیون فرازه یوبیلی ستن آرست درصد برگبون مازل وردم خون درصد است اندر امندر رستجه رادیوی چی کستا ودون. Концерт ма арбан бардасты ал растаджата радио эфире кухтариве канджата ама кушшата. Республикай кухтаривегат президент Бибылты Анатолий Сархлаудай. Брек буну мозолма арбоса дасты хусари рестой нагзарак канджата ама сыхаст коттой зарджата. Мазал растаджа радиостанция директор цхурбаты алан ама эфир вазак Нина Кулиджанова арзыртой пацахадон радиостанция сраста историл. Радио якост растаджа тефадал арзырта кудалаты гирсан. Derdek gözyaktırıcı, gözyaktırıcı, derdekten irohlardı. Xeşler redaktörünün öndeyiz, Kıbrıt'ın İkbalan, redaktör Elbistan, Kozat İstidur, Gokul Tarık Sediş, Pesta Haber'te redaktör, رادیو سرستمی باقا قن قطاق مستر خای باورد با خستن تخی رادیو ویتیران تخور زخ جنرس دست بوزن جفستاجت اما دیدین تای رادیو ستانسه ما عرف را کتا پاس خادون تلیوناده اینفرماسیون را وقت آبون ریداکتر لوخت جان بولاد وی ارم برداف جتن راف دستا ساویت تندوج رادیو ساخمد وی گرالی دیتر خواستایی من Ironodam kattalikda rostoy saradioye. Bunu taxobdam bistoy. Darmastar wit khaynama iro bay projekt tede talikha proyekt donaram. Adam savorstoy kodkultoy saradioye. Oğul dermanan maşasta ilamoz makbula yarafte. Tarinuşe provoktaste, dodaruş telkaste. Falavar gortaza. Şalın mazure mahasada hiç yarafte. Afta kubala ve Wetpakkedar
Президент Бибелта Анатолий Арфаракота радиостанция коллективен Асбонесетен Амасен Захта Бузнежина Хастаса Костетахай Паца Хадасархла Уагмабана Санкота Зарга Прогрессерце Дуйонг Амамахан Набону радиои фирма Армаст Хазартена Фалама Машинята Даркусен. شو أكثر يمزود ما بنشوف شدة موضوعي ما نحكيش على وضعها ما شماي خوش لبار نفرش سوازم يستوونه مفتق سوازی که من رادیو نخن خصوصیتون وسط ما دوییم که خود را ما خدمت موضوع شکر سوازی و من نزار شما دیگه در بس واسای در گیرو در نو در نپوش در نفرت کنه کانکریت شکر ایراد چی بود بريوني شوية في مزابط ما يسوي جسم هاي يجي مخلوق كان هاي القسم Радиостанция Ире Кушетен Арфайна Хаста Захтой Паца Хадонтели радиокомпания Ире директор Захойт Рада. Наулане Бендуре Варак Коцтер Руслан автома радиостанция Айзалда директор Гасита Дина Амандартам. Радио Ире Кушета Сахадак Табан Санкоттой Захга Махани Паттаркусам Сададуа Ама Арта FM Уланел. Отата Алена Сосите Марьяна Медойтеринат информацион Равахт Абун. Дартар базунгевт на Республика Сурке дар Гацахан бонагад занвоима. Знавра районы өтзен Ивгасест бунайдөнсі пар градусы ықсавитафтес раварзен кевда. Дзавр районы Ивгасест бунайдөнсі пар градусы ықсавитафтес варзен кевда. Койсай дар Ивгасест бунайдөнсі градусы ықсавитафтес варзен кевда. Ленингор районы Ивгасест бунайдөнсі градусы ықсавита анудес раварзен кевда. Республика Столицацкин Валадар өтзен Ивгасест Bunay dömen fondsgraduse emerksavitastess a rawarzen kevda. آخر و دستنا بون خبرتم. نرادو فیلم بلد میفیرم.